Audio Jungle. Audio Jungle. हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिजा स्टडी पॉइंट। आज आम फिलोसफी और भगवद गीतार यूनिट 4 थिबा किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आलोचना करिबा जहाँकि परीक्षा पई इंपोर्टेंट रहिबो। तो जो माने पूर्व क्लास गुडी को देखि नांती सर्वप्रथम देखि नियंतु एवं आम टेलीग्राम चैनल रे जॉइन होंतु, जो द्वारा आपण माने बुक रे पीडीएफ सहित नोट रे पीडीएफ पाई परिबे। तो चलंतु आरंभ करिबा आज रा क्लास। प्रथम अच्छे किसी एमसीक्यू 1 मार्क क्वेश्चन। गीतार ईश्वर को उपलब्धि करने केतोटी मार्ग रही? 2, 3, 4, 5। केतोटी मार्ग रही? 3टी मार्ग रही। भगवान को स्वामी और निजको तांकर दास रूपे माने नहीं परम श्रद्धार सह तांकर सेवा करने क्यों प्रकार भक्ति अटे? माने तांको ही निजर भाविबा, एटा को प्रकार भक्ति? पाद सेवन, संख्य, दास्य, बंदन। तो करेक्ट आंसर हो दास्य। दिव्य कृपा पाखरे आत्मसमर्पण को कौन कहुए? प्रेम भाव, प्रपत्ति, आत्मनिवेदन, समर्पण। करेक्ट आंसर हो प्रपत्ति। उद्भव केउ श्रेणीर भक्त थिले? उद्भव जो थिले से केउ श्रेणीर भक्त थिले? पढ़ाई जो सब आर्त, अर्थाती, जिज्ञासु, ज्ञानी। से कौन थे? ना जिज्ञासु भक्त। ध्रुव और प्रहलाद भक्ति केउ श्रेणीर अटंती? संख्य, बंदन, स्मरण, दास्य। करेक्ट आंसर हो स्मरण। नेक्स्ट देखिबा डैश पुराण। भक्ति शब्दटी केउ धातुरु निष्पन्न होइछे? भक्ति शब्दटी भज धातुरु निष्पन्न होइछे। ईश्वरଙ୍କ प्रति एक प्रगाढ़ अनुरक्ति को डैश कहुए? भक्ति कहुए। श्री चैतन्यंकर भक्ति रूप डैश थिला? श्री चैतन्य कीर्तन करती, तो तांकर भक्ति रूप कौन हो? कीर्तन। रामानुजाचार्य डैश को पराभक्ति बोली कहिसंती? काहाकू? प्रपत्ति को पराभक्ति बोली कहिसंती। मुक्ति लाभ सकाशे ईश्वरଙ୍କ डैश अनिवार्य? मुक्ति लाभ सकाशे ईश्वरଙ୍କ कृपा, कृपा अनिवार्य। सब एमसीक्यू आसी पार। जहाँ ईश्वर को असंतुष्ट करिवो ताहा वर्जन करने को डैश कहुए? जहाँ ईश्वर को असंतुष्ट करिवो ताको आमे वर्जन करदेले ताको कौन कहबा? ना प्रतिकूल वर्जनम। अहंकार को समर्पण करी भगवान कृपा लाभ करने को डैश कहुए? अहंकार को आमे समर्पण करदबा ताको आमे कौन कहबा? ना प्रपत्ति। नेक्स्ट से 1 मार्क क्वेश्चन। एटा गोटे शब्द उत्तर दबा। गुण भेदरे भक्ति केते प्रकार? जो गुण दृष्टि आम भक्ति केते भाग विभक्त करछंती? ना 3 भागरे। भरतंकर भक्तिर रूप की प्रकार थिला? भरतंकर भक्तिर रूप अर्चन थिला तांकर भक्तिर प्रकार। गीतार केउ अध्याय रे आदर्श भक्ति लक्षण संपर्क रे कहा जायछि? को अध्याय रे? ना द्वादश अध्याय रे। शरणागति रे केतोटी उपादान रही? आमर जो शरणागति अच्छी से केतोटी उपादान रही? ना 3टी। केतोटी? 3टी। प्रपत्तिर केतोटी अंग रही? प्रपत्तिर 6टी अंग रही। करिष्व वचन तब यह काହାର भक्ति? करिष्व वचन तब यह अर्जुनंकर भक्ति। काହାର? ना अर्जुनंकर। तमेव शरणं गच्छ यार कहार उक्ति? तमेव शरणं गच्छ एटा निहत भाव कहार हेतिबो? ना वासुदेव, स्वयं वासुदेवंकर उक्ति। तमेव शरणं गच्छ एटा शुणिथिबे आपण माने निहत भाव। नेक्स्ट क स्तंभ एवं ख स्तंभ जोड़िबा। अपराभक्ति क्या सहित हम? ना अहमात्मक। अपराभक्ति को आम कौन कहवा? अहमात्मक। पराभक्ति सार्वजनीन। पाद सेवन नवधा भक्ति सुदामा कौन? संख्य। प्रपत्ति पराभक्ति। तो बड़ी पड़ा कौन? ना दास्य। तो एगुड़िक सब सुदामा, प्रपत्ति, पाद सेवन ये सब कौ भक्तरे परिगणित। नेक्स्ट पार्थक्य दर्शाइबे 2 मार्क क्वेश्चन। अपराभक्ति पराभक्ति ये सब आलोचना करा जायछि। व्यभिचारिणी भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति,
ଆର୍ତ୍ତଭକ୍ତ, ଅର୍ଥାତିଭକ୍ତ, ସକାମ ଭକ୍ତି, ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି, ଅର୍ଚ୍ଚନ, ବନ୍ଦନ, ଶରଣାଗତି ଓ ସ୍ମରଣ। ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ପଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ରାଜସିକ ଭକ୍ତି, ଜିଜ୍ଞାସୁ ଭକ୍ତ, ଆନୁକୂଲ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ, ଆତ୍ମନିବେଦନ, ଫଳ ସମର୍ପଣ, କାର୍ପଣ୍ୟ। ଏସବୁ 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରିବ। ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ 2ଟି କିମ୍ବା ତୁମର ଟିପ୍ପଣୀ ପ୍ରଦାନ କର, ଏସବୁ ଆସିବ। ନେକ୍ସଟ 5 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଭକ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପୁରା ଆପଣମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବେ 250ଟି ଶବ୍ଦ ନେଇକି। ତ ଭକ୍ତିର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଭକ୍ତି କେଉଁ ଧାତୁରୁ ଆସିଛି, ଏସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭକ୍ତି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ନାରଦ ଭକ୍ତି ସୂତ୍ରରେ ଥିବା ଭକ୍ତିର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭକ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଶରଣାଗତିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଭାର ସମର୍ପଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ପ୍ରପତ୍ତିର ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଗୋତୃତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣମର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ 2 ମାର୍କରେ ବି ଆସିପାରେ, 5 ମାର୍କରେ ବି ଆସିପାରେ। ନେକ୍ସଟ 8 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏତିକି ହେଲେ ଆମର ସରିଯିବ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍। ଭକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପଟି ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଭକ୍ତିର ପ୍ରକାରଭେଦ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ନବଦା ଭକ୍ତିର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କର। ଭକ୍ତର ପ୍ରକାରଭେଦ, ଆଦର୍ଶ ଭକ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଶରଣାଗତି ପ୍ରପତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ କି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି, ଏଗୁলো ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ। ଏଗୁলো ସବୁ ଆମ ନୋଟ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ପାଇପାରିବେ। ଜ୍ଞାନଯୋଗ ଓ କର୍ମଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ, ଜ୍ଞାନଯୋଗ ଓ ଭକ୍ତିଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ, ଗୀତା କର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତିର ଏକ ସମନ୍ୱୟ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଏଇଟା ବି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। এই ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବେ ନିଜ ଭାଷାରେ। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ସବୁ ୟୁନିଟ୍ର ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 1ର ପାର୍ଟ 1ର ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇ ସାରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ୟୁନିଟ୍ 1ର ପାର୍ଟ 2ଟା ଆସିବ ସିଲେକ୍ସନ୍। ଦେନ୍ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 3 ୟୁନିଟ୍ 4 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବା। ଆଜି ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 4କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲେ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲା, ଖାଲି ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ। ତ ସେତିକି ସମୟ ପାଇଁ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।